Pabilin mo barog kay magampo ta. Atong ihatag yun ang paghimaya sa Ginoo pasidungog, agig pagtahod, pagrespeto, magpundo ang atong mga tiil palihok. Amahan nga Dios ni kabuntagon, tako among pasalamat nga ang matagusa namo mga kondisyon ug panglawas nga mao'y hinungdan anhi kami nakatambong aron magkigtipon kauban si mong bugtong anak nga si Jesus. Og nining orasa maminaw kami sa mga mensahe nga imong gipadayag sa ubos nimong alagad. Ug akong mga pag-ampo tabangan mo usab kining magasulti sa mga mensahe aron nga ang mga igdulungog, mga kasing-kasing ganahan maminaw nga i-aplikar nila silang kinabuhi hangtod sa hangtod. Ug ning taknaa amo gyud kang ituboy, amo kang pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod ta. Sige, pahilo na. Pahilo na mo. Sige. Pahilo na mo. Pilain na ning magsugod ta niya, nagkitiw-kitiw ang atong mga tiil. Sige. Ni wala pa kabot gani ang uban. Sige lang. Amen. Okay, takos gyung day kog simbahon ang Dios. Ato king ipadako ang ngalan ni Jesus. Tungod kay mao ginay ato agyong gituhuan nga mao'y tig luwas sa tanang kahimtang sa atong kinabuhi. Amen. Paminaw mo kayo. Kay niining mga panahon na labihang daghana na gyud sa mga relihiyon. Religion sa kalibutan daghan. Unya, ato na pud silang madungog. Ato na pud silang mabati ang ilang mga pagtulunan o doktrina through social media. Unya, nagiyahay og pangangkon nga sila mao ang tinuod nga relihiyon. Mao nga mupukus tag paminaw kay maghisgot tag relihiyon, kay aron dili ta mailad sa mga relihiyon nga nangangkon nga sila ang tinuod. Hisgutan ta kining ang relihiyon nga madawat sa Dios. The religion acceptable to God. Pagingon ganing relihiyong magdawat sa Dios, murag ahensya sa alahas. Nga ang dawaton sa ahensya sa alahas katong tinuod nga bulawan. Diha pud sa Dios ang dawaton sa Dios nga relihiyon kana gyung genuine, kana gyung tinuod. Amen. Adunay mga relihiyon nga naghuna-huna nga insakto sila sa ilang pagkarelihiyon. Apan ato karong nadiskubrihan nga nagkikumbuya, nakikuyunay na karon sa sayop mali nga relihiyon. Unsa man ning mga relihiyon na alang sa inyong kasayuran nga wa ninyo hibaw sama sa mga Protestant pastors, protestante, kaning mga evangelical pastors, mga evangelical churches nga nakikuyunay, nakikkumbuya na karon sa RCC sa Papa sa Roma. Nga nasayod namang gidunta sila nga ang maong relihiyon, Roman religion, sayop nga mga pagtulunan. Rimani mga kaigsunan, strictly ang Dios nga dili ta makighiusa sa sayop mali nga relihiyon. Amen. Atong tanawon ang pulong sa Ginoo sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 tugod sa 14 ngadto 18 palihog ng 17 lang. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtutuo diha sa maurang usa ka yugo. Kay unsa may kikumbayuhan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan, o unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. 15. Unsa may pakiguyunan ni Kristo kang bilyar, o unsa may iya sa magtutuo nga kapakigsaluhan sa dili magtutuo. 16. Unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios, kay kita maura ang
Kag kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa giingon sa Dios, ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. 17. Busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo. Amen. Istrikto ang pulong sa Ginoo nga dili gyud ta makigpahiangay, dili ta makigkumbuya kay unsa kunoy pakigkumbuyahan sa matarong ug dautan. Walay pakiguyunan sa kahayag ug sa kangitngit. Unsa kunoy kapakigsaluhan sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Unsa kunoy kapakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios. Bersikulo 17, panggula kamo gikan kanila, magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo kay og hinangpon ko kamo, ayaw na mo paghika pagbisan unsang mahugaw. Amen. Ang tinuod nga relihiyon mga igsuon nga iya sa Dios, dili makigkumbuya, dili makiguyunay sa mga sayop nga relihiyon. Doon na ba di ay relihiyon nga acceptable sa Dios, brad? Nga naas Biblia na to makita. O unsa makahaning relihiyon na, brad Jaime? Maluwas paghataaaning relihiyon na. Timan ug ayaw ninyo kalimti kay tagsara ra ba ta magkita sama sa uban, tagsara po mo balik. Timan nga wala na ilaing makaluwas, wala na ilaing manuluwas, si Ginoong Hesukristo lang. Dili na tinuod nga mukong musulod ka sa iglesia ni Kristo, luwas ka. Samot nga dili na tinuod nga kung mubiya kuno ka sa Romano Katoliko, wala nagi kuno kay kaluwasan. Dili ingon na ang Biblia. Amen. Mali ng nosyon nga kung musulod kag iglesia ni Kristo, kung musulod kag dating daan, kung musulod kag unsa nga relihiyon, mali ng nosyon nga maluwas ka. Ay mo pagunahuna nga maluwas kag relihiyon, kay si Jesucristo lang ang atong manluluwas. Amen. Makaingon tingali mo sa ato pa day, brad, wala di ay tinuod nga relihiyon. O baka ha, brad, wala di ay dili na di ay importante rong relihiyon. Magkapungutan na mo ana. Atong tan-awon ang Santiago 1:27, palihog kog basa, Mr. David. Santiago 1 versikulo 27. Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini, ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkagool ug ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Matud pas 27 sa Santiago 1:27, matud madere, ang relihiyon nga putli ug dili bulingon atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini, ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaduol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Mao na ang relihiyon nga madawat sa ahensya. Mao na ang relihiyon nga madawat sa Dios. Una, kaning giingon nga unsa man? Ang relihiyon nga madawat sa Dios mao nang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilahang pagkaguol. So doon na di ay relihiyon nga acceptable sa Dios. Doon na di ay relihiyon nga putli, dili bulingon atubangan sa Dios. Naa. Kung mingon tagway relihiyon, dili importanteng relihiyon, baka kun puta. Kay klaro ang tudlo sa mga apostol nga dunay putli o dili bulingon nga relihiyon, meaning dunay relihiyon nga nag-exist ning kalibutan na. Unsa man ning relihiyon na? Number 1, kining muduaw tag mga namatyan nga mga babay, pagingong ganing babaeng balo, namatyak bana. Pagingong ganing ilo, nawada, namatyan na po kinikanan. Ilo, ako ilo makuha, makoy papagmama na, kay namatay naman sila. No? Ingon ana ang pag-ila. Sa akong pag-aninaw, nga dugay na kuniining atuang nga organisasyon, nagidan pa kong 23 anyos, yung karon 54 na ko, may kadugayon. Sa akong pag-aninaw, dinhin ako nasuta
kung unsa ka tinuod ang mga pastor. Ano man, dito na ko na sinati nga sa dihang namatian ko mama, kaya ang nawahi kamatay ang ako mang mama. Pagmatay sa kong mama, mura ko gitadatugan sa kalibutan, kaya hastang akong mga iyaan, akong mga igagaw, akong mga silingan, di gyud mo anas amo haron lang unta magbilar, haron lang unta pagpakitag pag-unong, kay kami sumpay dugo mga kaliwat ra ba, pero mag-uol ko kay perting mingawa ito sa amo. Naobserbahan ako, nakita na ko nga akong makigsuunan din hiniining ato ang pagtuo nga maugyoy miunong, maoy magbuntagay kauban sa pastor, nga maoy nagserbisyo kauban sa pastor, mao pay magbilar. Dito na ko na sinati nga sa diha nga namatian ko nga muramig mangita mi kapunon kay unsay pa snacks. Apan sa dihang nakita na ko nakuha na nako nga usa ka auto nga niabot sa mua. Auto ni Jeremiah kanang nagyaka. Napuno sa mga karton nga mga snacks. Ito ko nalipay. Tamat yung taong kaayo kay wa di kapalit og kape. Dito ko nakaingon ba nga ang pastor sa maong relihiyon ni unong maupay magbilar, maupay magserbisyo, hangtod gyud sa lubnganan. Waytog bilar magserbisyo kauban sa mga kaigsuonan. Wa ada si Mili, nilali Mili, di gini present gini Willie ni basta kape na hisgutan. Present na Willie, Pastor Juliet. Dito na kuno sinati nga bisan tinuod og naguol ko sa kuang paryente igagaw nga wa gid ko kita pandiri na pawi sa tuang mga kaigsuonan. Nganong ako maning na hisgutan tungod kay ako ning nakumpara sa ding namatay ang akong maguwang tagaliluan, bana niya tagaliluan namatay niya silbi ang Katoliko magid na may magserbisyo dito na ko kay maayo man ta muusisa kay kada gabi dito magnobina ko pila mapoy bayad anak day sa akong pagmangkon pakyaw man na papahay pa kanang pakyaw pila mapoy pakyaw 900 ang pakyaw 7 days pa nya no mag-ari pampari panagsa kanang 1.5 pod ang service kanang nasbalay ba pag anas pari na minaw mi sige lang putang ko paminaw. Binayran di ay 1.5. Ay buong ko nga naman nga magsipot pa dede kuno na padig sapyaw suluyan ta daghan man kayo magbilar basta Katolik kuno na padig sapyaw nga nagbayad naman ta niya unsa nga pangkuan kuno na papa kanang pambulsa panguan kuno ba pang gasolina ko ana dinhi de napulitok sa una nga dili man ana among bunagin kay ang pastor mao man kay manghatag bisag boy kwarta mo magay naghangkot og mga snacks, mo pay magserbisyo ay bayad-bayad, mo pay magbilar, mo pay muhatod sa minteryo. Pagka lubong nas ako ang maguwang dito na pod sa simbahan. Bayad lang gyapon. Misa. Siyempre, mga anaa ginas 2,000 kung ako masayop. Nahibuong naman lang nga panagaan man hinuon ang mga tagtungod og sobre. Nagasuway mo na. Sobre kay pasudlag kwarta. Yung padaghan na ba na ani ang taong kwartaha gawas tong sibot nga suluyon ginang matakusa pag adto sa lugnanan wa po kitay pari nga muunong hantod sa kamatayon hantod sa pagtabon imong maobserbahan lingin ang gi-after sa relihiyon sukuhi sa mga pastor partikular sa atuang organisasyon mahantod sa lugnanan unungan, tabangan. Amoy hinungdan mga igsuon nga kinahanglan makamautang mumatikod pag-ila sa relihiyon nga madawat sa Dios. Kani nga dunay pagtagad sa mga nangamatyan. Dito na ko masuta ang relihiyon nga puro na lang gyud kwarta. Pareho ko basa dong diha sa Mateo 23:14 palihog. Mateo 23 versikulo 14.
Alaot kamo, mga eskriba o mga parisiyo, mga maot, kay ginasubad ninyo ang katigayunan sa mga babaeng balo. O aron sa pagtabon-tabon niini, naghimo kamo sa tag-as nga mga pangadji. Busa may agom ninyo ang labi pa ka magbugat nga hukom sa silot. Wala gyud kabantay ang mga buot magpakamatay sa relihiyon nini. Nga bisan kag namatayan na ka, ikaw mo'y tabangunon, ikaw mo'y nahubsan kay namatay man na kay sige mata pa ospital, drained na kayong imuhang panalapi, pero maupay wa kwarta. Wa ba ma tukma sa Biblia? Nga matod pas bersikulo 14 23 sa Mateo, inyong gisubad ang katigayunan sa babaeng balo. Ganun balo namatyan. Ug aron sa pagtabon-tabon ini naghimo mugta pangadji. Di ginawag tangong pangadji. Kay mao na pagtabon nga di kayo halata nga gipangwaan mo piso sa inyong bulsa. Amen ba? Ang number 2, nga relihiyon nga madawat sa Dios, putli, dili bulingon. Number 2, kining pag-amping sa kaugalingon nga dili mahiugawan sa kalibutan. Mao na nga kita din hiwagid tay bisyo. Dili gina-allowed ng manabakota. Dili allowed nang maghubog-hubog, maginom-inom, tagay-tagay, kay layan, disco, wa na nato nga naman, kay giampingan nato ning atong kaugalingon, nga dili mahugawan ni ining kalibutana. Maunay pagpakita, relihiyon tang madawat sa Dios, mga kaigsunan. Amen? Walay bisyo. Pag naapagami bisyo, pangayuwa sa Dios nga mawagtang na, kay nitipon mo sa mga way bisyo. Tinghua kay bawal ang tinuod nga relihiyon, dili maghugaw-hugaw, walay hugaw. Amen. Ang putli nga relihiyon o madawat nga relihiyon sa Dios dinhi nagsugod sa atong kaugalingon, diha magsugod sa inyong kaugalingon. Ato karong sayron kung unsa ang word religion. Ang word religion, mga igsoon, alang sa inyong kasayuran, gikan ni sa Latin word nga religare. Religare. Ang term religare diha ni nagagikan kining word nga religion. Diha ni kwaa. Ang meaning sa religare means to rebind. To rebind or to reconnect. Ano bang mukuputag balik sa Dios? Rebind. Dayon reconnect, mukunikta ta pag-usab. Asa man ta mukunikta? Asa ta kupot sa Dios. Nganong mukupot man tagbalik sa Dios? Nganong mukunikta man tagbalik sa Dios? Ngano man tungod kay kaniadto naata sa Dios. Ang kaniadto, ang tagiyan nato ang Dios, pero tungod sa sala naputol. Tungod sa sala nabuwag ta, nalayo. Mao na ang word religion i-reconnect ta. Mukupot tagbalik. Amen. Tanaw na to sa Zacarias ng palihog 1:3. Zacarias 1, versikulo 3. Busa mag-ingon ikaw kanila, mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon. Bumalik kamo kanako, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Og ako mubalik kaninyo, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Matud pa sa Ginoo, balik mo nako, og ako balik ninyo. Isig balik pa. Mura ba taga-sugat? Gana oh. Balik mo nako, og ako mo balik ninyo. Buhat 3:19 palihog. Buhat 3, versikulo 19. Busa pag hinulsol kamo o pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Ginoo. Pamalik na kamo kaniya. Reconnect yourself to God. Rebind yourself to God. Religare. Mauna nga naag yun ay religion. Naag yun ay relihiyon. Kaya ang religion, mauni siya ay pag-reconnect, mauni siya ay pag-rebind, mauni siya ay pag-reunite na to sa Dios. Unsaon manimo ka karon nga ma-rebind ta sa Dios, ma-reconnect ta sa Dios. Unsay kumpletong detalye nga ma-rebind ta sa Dios. Basa dong Episodos 3:16. Episodos 3:16. Episodos, versikulo 13. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus
kamo nga kaniadto na hilayo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. 14 Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha ug miguba sa nag-ulang nga bungbong nga mao ang pakigbinatukay. 15 Pinaagi sa iyang pagkahimong tao iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug ang mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon. Sa ingon niya na magahimo sa kadaitan. 16 Og aron kitang duruha iyang masig uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus. Sa ingon niya na magatapos sa pagbinatukay. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon. Tanawa? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Nga doon na imong tao nga mautos Ginoo si Kristo gibungkag ang balaod, gibungkag ang kalagdaan. Pagbungkag si kalagdaan haron mabuhat niyang bagong tao unya duruha pinaagi sa paghiusa kanila kauban uban sa iyang kaugalingon. Unsa man ning duruhang gisgutan? Nasayod mo ni? Kung imong tanaw basa tanan? Ang duruha ani kining may circumcision ug walay circumcision. Hudiyo ug mga Gentiles. Kaya ang Hudiyo ug Gentiles wa gyunay pakig-uyunay. Di gyud mo dawat ang Hudiyo nga makigsagol sa mga hintil. Kinsa man ning hintil? Genre kinsa ning hintil? Kita, apilta, outside gani sa bansang Israel, hintil na. Ang gilang nga katawhan sa Dios, Hudiyo, Israel. Pero unsay gihimo ning Kristo? Tungod sa dugo ni Kristo, kitang layo gipaduol. Kay kitang mga hintil kanito wa tay Dios. Wa tay kalauman, layo ta, wa tay ilha sa Dios, wa tay paglaom, pero tungod sa dugo ni Kristo gipahiduol ta. Kung imong tanawon sa bersikulo 15, ang duha gihiusa. Matod pa, pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha, Hudiyo o mga hintil, pinaagi sa paghiusa kanila. Giusa ta. Ang paghiusa nato sa Hudiyo ug mga hintil, Brother John Ray, uban ang atong Ginoo. Kauban sa iyang kaugalingon. Bersikulo 16, og kining duruha iyang gipasiguli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas. Ang hintil ug mga Hudiyo gipasiguli ngadto sa Dios kay hastang Hudiyo nga wa mo dawat ng Kristo nagdungan tag gipahiuli ngadto sa Dios pinaagi sa unsa junri sa usa ka lawas. Mutana ko ni unsa man ning lawasa? Ay, unsa ning lawasa? Dili unsa ning lawasa giusa ta. Si Kristo uban na pud. Unsa ning lawasa ang gisgutan? Mao ang iglesia. Kolosas 1:18. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Siya mao ang ulo sa lawas. Si Kristo mao ang ulo sa lawas. Nga mao ang iglesia. Ang lawas mao ang iglesia. Amen. The body of Christ is that church. Amen. Lawas mao ang iglesia. Ulo si Kristo. Dinhi atong makikita mga igsoon nga ang kahulugan di ay nga sa word nga religion, ang kahulugan di ini duha. Dunay duha ka kahulugan sa gitawag nga religion. Number 1 nga kahulugan sa gitawag nga religion o religare, katong una, katong ingong to refine to God personally or personal relationship. Unsa man na? Katubang i-maintain ang atong kaugalingon nga limpyo, putli, nga di ta mahugawan ining hugaw nga kalibutan. Mao na gitawag refine to God personally ngadto sa Dios. Reconnect yourself to God personally by maintaining your cleanliness of this world. Number 2, nga kahulugan sa word nga religion, refine to God through organization. Amen. Refine to God through organization. Sa ito pa dunay usa ka lawas nga gibuo si Kristo aron nga kitang tanan ma-reconnect sa Dios, kitang tanan ma-reunite sa Dios. Unsa man kini lawasan sa to? Mawang
iglesia. So the second way to reconnect with God is to enter into that body. Amen. Mo enter ta sa giisip nga lawas ning Kristo spiritually. Mao ni nga nahub ni siya personal relationship to God and congregational relationship to God. Kining duha mga igsoon, dili ni pwede nga wa ni. Kinahanglan nga kining duha kumplito. Kung usa ni ini nga di nimo masunod, sira daot ang imong koneksyon. Ingon ka nga, di na lang ko magpasakop sa iglesia. Kaya maghimo ako na lang ko. Ako, basta magbantay lang ko nga to sa Diyos. Di na pwede. Duha ni ang word nga religion nga kahulugan. Personal relationship to God and congregational relationship to God. Duha. Di pwede nga, sige, sagol mo, ipon lang ko. Musud lang ko sa simbahan, musud lang ko sa iglesia o religion. Pero, di ko magsilang kaya pagkubog-hubog. Di na pwede. Sira, guba ang koneksyon nimo sa Dios mga igsoon. O saan ini nga dili nimo makomply, koneksyon nimo sira. Kaya nahanglang yung kining duha kompleto. Connected ka sa Dios by both main connection. Amen. Amen. Tungod kay parihas ni gitudlo sa Biblia. Simbahan, iglesia, huwag imong kaugalingon. At magbantay kang di ka mahugawan. Amen ba ba? So dili pwedeng sa kuira ni mong usa. Di na, simba lang ko pero magsige lang yapong kong bisyo. Di na ako magbisyo, di kumuha na anak mga simbahan kay lahi ko. Di na pwede. Duha ni kaklaseng religion. Mga kahulugan. Personal relationship to God, kanang yampingan ni mga di ka mahugawan ni kalibutan na, ang ikaduha, congregational relationship to God, mga igsoon. Amen! Karon, aritas pangutana. Mauni importante pangutana nga kinahanglan gyud. Unsang iglesia ha, unsang organisasyon na ang imong sudlan. Mauni siya importante kayo nga klases pangutana. Unsang iglesia ha ang imong sudlan? Balik dong sa Santiago 1:27. Santiago 1 versikulo 27. Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pagamping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Pagamping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So dapat di ay mga igsoon nga ang gisunod nimong pagtulunan kanang di ka mahugawan. Amen. Kay gimintin ko nato nga atong kagalingon nga way hugaw. So kinahanglan nga imong sundon kanang yung dili gyud ka mahugawan nga pagtulunan. Amen ba ba? Unsaon maghani mo pagkalimpyo junre, pagkaputli junre, kung tuluan ka mismo sa imong ministro, mupatay ka. Huy, malimpyo di ka na. Unsaon pagkalimpyo sa tao ni kalibutan na, kung tuluan ka hubog-hubog, tagay-tagay. Sa mas pare ba? Amen? Unsaon nimo pagkalimpyo kung ang relihiyon nimo gitudluan kag pagsimbas mga ribulto larawan. Sorry ha. Prangka lang ta diri kay di gustong ginawa na maglipod-lipod eh. Kung gitudluan ka sa imong relihiyon magluhod, magpista, magprosesyon, magsimba, ribulto. Sama nimo paglimpyo ana nga perting laguta magid sa Dios in taon ana eh. Ngano maglagot? Exodo 20 versikulo 5 ay pasadong abughuan ang Dios. Nguan ha makamuluhod anang kulit sa tao nga namay Dios kadi makita pati ka manan nakakita nimo. Nguan ha magikaluhod. Amen ba ba? Sa Revelation 21, versikulo 8, ilunod sa linawng kalayo ng nagsimbag Diyos. Yung tudluhan kasi mo relihiyon ng pasimpahong kag ribulto. Malimpyo de ka na. Nga pwede lagutan magin sa Diyos, ana. Amen ba ba? Makapasar ka sa kahulugan sa religion, di oy? Kahulugan sa religion, maintaining yourself clean and blameless of this world. Pagkapasar ka na, nga nagsupak-supak mo sa pulong sa Ginoo. Mismo, nagtudlo, nimo gitudluan kag hugaw-hugaw, di gyud ka malimpyo. Unang Timoteo 4 versikulo 16 dong. 1 Timoteo 4 versikulo 16. Tagda ang imong kagalingon ug ang imong pagpanudlo
magpadayon ikaw niini kaysa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalingog kanimo. Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo, magpadayon ikaw niini kaysa pagbuhat nimo sa ingon, pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalinghog kanimo. Mangutana ko, pwede tang ipahamak sa nagtudlo na to? Pwede ba tang ipahamak sa mga nagtudlo na to? Amen. Pwede dyan pwede kayo tang ipahamak kung tudluan tag sayop. Kanapang tudluan ka nga okay rang bisyo, okay rang tagay-tagay kamay ra bitaw. Tudluan tag sayop, ipahamak ka. Kabitan nang ingon si Apostol Pablo nga tong Timoteo nga tagdang imong kagalingon imong pagpanudlo. Kay maluhas natong maminaw na to. Kay musunod mo na to way bisyo. Amen ba ba? So pwede nga ipahamak ta. Gusto ta magkinabuhi nga putli niya way hugaw, limpyo, niya impirnuhuno lang yapon Brother John Ray kay ang so gituluan man tag okay ra. Di ba? Mga impirno lang yapon. Okay ra sa mga pari gani magubog-hubog kay sila pala hubog. Di tanan tingali. Pero pala hubog. Di man ko maingo, di ko ma-charge ninyo nanaot kay naa mo ko daghang ebidensya ning mga relihiyon. Nga di ko pwede nilang magukod kay naa ko'y mga ebidensya nga tinuog palahubog. Di ko pwedeng magukod kay di na mawagtang ng mga ebidensya nako. Pwede ra nga pwede ra nga magbayot og tumboy. Nganong ingon mo kung pwede ra? Kay pangkasal naman kayo mga lalaki, babae pare. Di tingali tanan bayot pong pare, pero nagya po kita kang ebidensya na nga bayot ka, gilugos ni mga altar boy. Biktima man kayo si former President Duterte. Di man ko pwede nga, di na to tananon, kay delikado po tananon. Amin pa ba? Tuluan kasi mong ministro, John Ray nga, pwede ra mo yup-yup, hastang ministro, tagsakahag yun ang sigarilyo. Pwede rin na. Ipahamak ta, pwede tang ipahamak sa mga nanudlo, mga kaigsunan. Gusto tang kinabuhig putli, limpyo, pero inferno ragi hapon. Ingon anak importanteng religion mga kaigsunan, mga igsuon. Ngano man, ingon anak importante ang relihiyon nga imong sudlan. Dako kaayong sayop nimo. Great mistake kung ang choice nimo ibase nimo sa pangalan. Uy, ari ko diri kay ang ngalan sa among relihiyon na ako nos Biblia. Ari ko diri kay dako una ang among relihiyon, dako kay ang among relihiyon, daghang kaayo ang among relihiyon. Dili na mo ipasihan sa tinuod nga religion timan-ina ninyo. Kay sa adlaw mga tubang nato sa Dios, dili gyud mangutana ang Dios. Ikaw Sister Diding, unsa man ka Iglesia Cristo ka? Di mangutana ang Ginoo ana oy. Unsa man mo sa Badista, unsa man mo Jehovah Witness, unsa man mo Romano Katoliko, unsa man mo dating daan, why relihiyon kay pangutana ang Dios? Unsa ipangutana sa Dios basa dong? Matthew 7 21-23 baliw. Mateo City versikulo 21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, o na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimog mga daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? 23. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikayla. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan. Dili mangutana ang Dios unsay imong relihiyon. Ang pangutana unya sa adlaw sa panghukom, gituman ba nimo ang kabubuton sa Dios? Gituman ba nimo ang pulong sa Dios? Did you obey God's will? Gituman ba kas kabubuton sa Dios? Mao na pangutana sa Dios. Mao nga dako kay di malas sa tao, Brother David. Dako kayo kung ang imong nasudlan nga relihiyon nagtudlo nga okay ra nga ay okay rang Ginoo na musupa kas pulong. Supa kas kabubuton sa Ginoo. Dako kay di malas ka nagnaa ka ng relihiyon na. Mangutana ko niyo kamoy tubag ha. Naa ba sa ngalan or sa pangalan sa relihiyon ang basihan sa tinuod nga religion? Tubag-tubag. Wala nga naman. Kay halos tanang relihiyon nagtawag og Dios, nagtawag Ginoo, Ginoo. Unya magpatawag nga Christian kuno. Unya nagamit pag Biblia pero wala mutuman. Palpak.
Mao nga ayaw mo pagpailad sa relihiyon nga moingon nga sila ang tinuod kay nga mo ngalan sa relihiyon naa sa Biblia. Ayaw mo pailad na. Nanamoy basihan. Ayaw mo pailad sa relihiyon nga moingon nga kami ang tinuod nga iglesia kay kami ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Una ming nga relihiyon, dako ming relihiyon, daghan kayo ming membro, 90% sa sa kalibutan. Ang ilahang pagadaghan. Ayaw gibase nga naman. Bantayin ninyo kung unsa to'y daghan. Delikado na. Ang naas daghan kapildihan. Uto mo na. Nganong kapildihan ang naas daghan nga naman? Daghan gani way istrikto. Pwede ra nga hubog-hubog, pwede ra diha nga bayo tumboy, pwede ra mangrip, pwede ra manugal, pwede ra moadtog buwangan, pwede ra sigarilyo, disco, kahilayan, aris-adis, pwede ra diha mamakak, pwede ra mamalikas, pwede ra mamarites, pwede ra mangulata, manglimbong. Junre, pwede ra mangulata. Sa una kusugay kang mangulata, pero na born again ka. Pwede ra mangawat. Ingunaan na ang muadtos kapilihan, libre tanan. Pangutanan ninyo ng naas prisuhan, pangutanan ninyo ng naas buwangan, pangutanan ninyo ng naas kahilayan, pangutanan ng naasa buwangan, pangutanan ninyo, pangutanan kung sa ilang relihiyon, pangutanan kung sa ilang itubag. Romano Katoliko mi magpakamatay mis among relihiyon. Pangutanan na sila kung sa ilang relihiyon. Ang kunon gina nila nga Romano Katoliko mi. Amin po ba? Mao na nga dili ta ingon ana kanila. Dili ta sama kanila. Atong tan-awon diri sa Matthew City 13 last na verse kay ni signal na Matthew City 13:14. Versikulo 13, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini. 14, kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug diutay ra ang mga nakatultol niini. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa kapildihan. Apan daghang kaayong na nagsulod niini. Ngano man ning lapad kayong dalan, dako kayong pultahan. Pertin dako ang relihiyon, ano kay dako kayong pultahan god. Lapad kayong dalan ngano man. Pwede ra lagi tanang bisyo, pwede ra lagi. Pwede ra tanan. Why stricto nang paingus impierno? Mao nang daghang gyung mupili, daghang gyung magpakamatay sa relihiyon tungod kay dako gyud nga pultahan ilang pilion ug lapad nga dalan gyud ang ilang piliyong subayon. 14. Higtin sigpit ang dalan paingon sa kinabuhi. Nganong sigpit man? Bawal mamakak. Bawal gani nga magununa kag dautan. I-rebuke dayon. Ngano man bawal. Pertig yung istriktuha pagsubay sa sigpit nga dalan paingon sa kinabuhi. Bawal tanang mga di kabubuton sa Dios. Bantayin na ninyo. Sayon pagila no. Mo nang ayaw ibasi nga daghan mao itinuod. Pagamayay hinuna. Pagamayay nga naman istrikto kay paingon sa kinabuhi. Kinsa mo bitaw na hinungdan nga pila na takatuig di kay tadaghan nga naman. Daghang timbawal ri. Kasi ganahan din ato na lang sila suwi. Ato na lang sila makaharuhay, ma-enjoy pa ilang kinabuhi. Ano yung mantasangi, Pastora Juliet, sige lang nagbuwali, nagkabalaan. Saan man nga, gipasubay, mantasigpit, nga dalan pa yung kinabuhi. Jutay na kayo nakatultul, ani. O nakitang kagamayon na. Ayaw mo, hawa kay, musa mo tagagamay niya. Kamo, luwi kayo mo. Tagdi lang mi nga, mugang may mi, basta kay subay lagi mi. Bawal makak, bawal na diyang maggunahunag bastos, bawal malikas. Paghanag yung bawal, para kinabuhi ng ato. Dili padaghanay mo na nga, ayaw mo paggunahuna, kami ang tinuod kay dako among relihiyon, mapakailapon, daghang kaiming membro, di na tinuod kay ang paingon sa kinabuhi sa langit, istrikto, daghang kayong bawal. Amin pa ba? Langit nung amahan ning tatngas kabuntagon. Dako mo pasalamat sa mga mensahe nga among nabati amahan. Ang tinuod nga relihiyon. Putli dili bulingon si mo tubangan. Mao kining pagbantay sa mong kaugalingon nga di mi mahugawan sa bisyo nining kalibutana. O kining pagatiman namo sa amuang makigsunan nga magulaanon. Salamat ang nga Dios nga kami nakabantay kung unsa ang tinuod nga relihiyon. Ding kabuntagon amahan, ikaw gyud mo oy mapasinunggan, ikaw gyud mo oy mahimaya alang kini sa imong hanging harian. Salamat o Dios, amo kang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Praise the Lord, no? Tinuod, tinaw, ug tataw kayo ang pulong sa Dios. Amen? No, mo na nga duha sa siyang gimension mga igsoon, duha ka klaseng relihiyon, no? Kini dapat connected gyud ta ani kini ato ang personal relationship to God ug ato ang congregational relationship to God. Mo nang mga igsoon nga ato gyud ipabilin ang atong intimacy diha sa Ginoo unya ato gyud ipabilin pod ang atong relasyon diri sa atong mga kaigsuonan. Amen. Praise the Lord.